Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu ensemble ce qu'on appelle les dernières recommandations du Seigneur, son dernier testament avant d'aller vers la croix. Le Seigneur, avec ses disciples, il a voulu les rassurer en leur disant que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. N'ayez aucune crainte. Vous aurez juste à me suivre et c'est là qu'on se rencontrera à nouveau. Vous avez juste à suivre mon chemin. Et dans ces dernières recommandations, il dit également que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Sinon, il allait dire plutôt qu'il allait nous préparer le lieu pour nous accueillir dans le royaume des cieux. Et du coup, quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. Il dit ça après 3 ans pendant lesquels les disciples l'ont côtoyé. Il a pensé que maintenant, ça y est, ils connaissent le chemin de vie. Et pourtant, Thomas lui a posé la question, « Mais Seigneur, mais on ne sait pas où tu vas. Comment peut-on connaître le chemin ?» Et c'est à ce moment-là que le Seigneur a bien précisé, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » D'ailleurs, entre le chapitre 8 et le chapitre 15 de l'Évangile selon saint Jean, le Seigneur s'est présenté 7 fois en disant « Je suis ». Et c'est peut-être d'ailleurs dans ces chapitres-là que le Seigneur a uniquement utilisé ces termes « Je suis » pour nous apprendre qui est le Seigneur, qui est Jésus. Peut-être il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui est Jésus? Est-ce qu'un prophète? Est-ce que le Fils de Dieu? Est-ce que le Fils incarné? Jusqu'à nos jours, plein de gens se posent la même question. Mais dans la Bible, il l'a bien précisé dans 7 phrases entre le chapitre 8 et le chapitre 15 dans l'Évangile selon saint Jean. Il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte des brebis, je suis le bon berger, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie, et dernièrement, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. » Si on regarde ces 7 phrases, on peut construire notre idée de qui est Jésus. Et surtout aujourd'hui, il nous apprend qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Ça nous rappelle une prophétie que Ésaïe a dit dans chapitre 35, quand il a dit « Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Sur cette route, il n'y a aucun danger. Les délivrés y marcheront. Il n'y a que les délivrés, ceux qui seront sauvés. Ils iront, les rachetés de l'Éternel y retourneront. Ceux qui seront rachetés, ceux qui sont sauvés, ils peuvent avancer sur ce chemin-là. Ils iront où? À Sion, avec chant de triomphe, avec une joie éternelle qui couronnera leur tête. » C'est depuis le commencement que le Seigneur a voulu bien ancrer dans nos pensées qu'il est le chemin. Il n'est pas un chemin, mais il est l'unique chemin qui nous mène vers le royaume des cieux. C'est le vrai chemin, le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun autre chemin, ni aucun autre moyen qui peut nous mener là où il est, sauf lui. Ce chemin qu'il a tracé avec son sang, c'est le chemin de la puissance éternelle, car le Christ est notre chemin qui nous ouvre les portes du paradis, comme l'a dit saint Ambroise,
Il est le chemin qui nous ouvre le chemin du paradis. Quand on retourne dans l'Ancien Testament, on regarde la fuite ou la sortie des Hébreux d'Égypte et qu'on suit le chemin qu'ils ont tracé dans le Sinaï, comment il était leur lumière, comment il était leur pain de vie, la manne céleste, comment il était la seule personne qui a pu tracer ce chemin. Et quand ils ont réussi de le suivre, ils étaient sur le droit chemin. Mais quand ils se sont égarés, c'était à ce moment-là qu'ils ont passé plus de 40 ans dans le chemin en train de chercher sans trouver. Parfois on cherche sans trouver parce qu'on est égaré, parce qu'on est éloigné, parce qu'on ne voit pas et on ne vise pas d'avancer sur le chemin. Ils ont réussi à vaincre Jéricho avec Josué, car le Seigneur les a guidés et a ouvert les portes de la ville. Mais Haï, la seconde ville qu'ils ont essayé d'ouvrir, c'était une défaite parce qu'ils étaient égarés, ils se sont éloignés. Un chemin veut dire aussi un choix. C'est moi qui choisis. On peut être guidé sur un chemin. Il y a plusieurs moyens. Quand je voyage, je mets mon GPS. Il me guide pour trouver le chemin. Mais c'est aussi moi qui choisis de prendre à droite ou à gauche, d'avancer ou de reculer. Quand, à l'époque de roi des Perses, à Cyrus, et quand il a annoncé aux Hébreux qu'ils peuvent retourner à Jérusalem, à l'époque de Zorobabel, il y a très peu qui sont partis. Il y a très peu qui sont partis aussi avec Néhémie. Il y a très peu qui ont choisi le chemin du Seigneur. La majorité était occupée parce qu'ils avaient beaucoup de richesses là où ils étaient. Ah mais on ne peut pas y aller. Parce que comment on va aller construire une ville qui était ruinée? Comment peut-on abandonner toutes nos préoccupations pour aller voir le Seigneur? Mais c'était votre envie il y a quelques années, quand vous étiez partis en captif. Maintenant, vous êtes libre de choisir où aller, dans le chemin du Seigneur ou pas. Et c'est toujours récurrent. C'est toujours récurrent dans la vie de chacun. C'est nous qui choisissons d'aller au temple du Seigneur ou ne pas y aller, de participer aux activités qui louent le Seigneur ou de dire non mais je suis préoccupé, j'ai plein de préoccupations dans ma vie, j'ai un mariage, j'ai une fête, j'ai un anniversaire, j'ai une sortie, j'ai plein de choses qui peuvent freiner ma rencontre avec le Seigneur et qui peuvent m'éloigner de son droit chemin. À chaque fois qu'on est invité à participer à une activité avec lui, une sortie, une lecture biblique, une prière, est-ce que je suis attentif à son appel? Ou bien j'ai plein de préoccupations? C'est toi qui choisis. Soit tu avances sur son chemin, soit tu l'abandonnes. Soit tu acceptes, soit non. Il a bien tracé le chemin, il l'a bien indiqué, il l'a bien arrosé avec son sang. Il l'a bien préparé pour chacun de nous. On a tous des chemins professionnels, familiales, personnels. On a des envies, des ambitions. Chacun choisit là où il veut aller. Il dessine plein de choses pour son avenir. Il rêve de ce qu'il veut avoir ou il veut acquérir. Mais est-ce qu'il rêve du jour de sa rencontre avec le Seigneur? Est-ce qu'il est attentif à ses appels? Viens sur mon chemin. On a besoin d'avancer ensemble. On a besoin de t'apprendre sur ce chemin que je suis le pain de vie. Si tu ne viens pas sur mon chemin, tu ne seras jamais nourri par mon pain. Vous savez, quand il a parlé, il a dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron », il a aussi dit que nous sommes les serments. Et chaque
sarment qui est bien ancré dans le cep, dans le tronc de l'arbre, il est bien nourri. Et là, il trouve les fruits. Mais s'il tombe et il s'égare, il sèche. Il ne sera que à être brûlé dans le feu. Lui, c'est comme quand on greffe les plantes. Vous savez, on fait une blessure dans le tronc de l'arbre, puis une autre blessure dans le petit branche qu'on veut greffer. Et c'est grâce aux deux blessures que cette branche peut être bien ancrée dans le Seigneur. Lui, il s'est greffé, il s'est blessé. Il a déjà ouvert ses plaies sur la croix. Parfois, il nous permet de passer certaines épreuves, certaines souffrances, certains mal. Ce n'est que pour nous ancrer en lui, pour ouvrir notre peau et qu'on puisse s'unir avec lui. À travers ses blessures, ses souffrances, ce mal, on est bien ancré en lui. Soyez dans la joie quand vous traversez des épreuves. Je sais que ce n'est pas facile, mais quand vous allez penser qu'il est le vrai cep et que nous sommes ses sarments, vous allez comprendre pourquoi il y a ces épreuves, pourquoi il y a ce mal dans ce monde. C'est pour bien être greffé en lui. Quand il y a un baptême, le prêtre, il dit « Seigneur, ancre bien ce nouveau sarment dans ton vigne pour qu'il donne les fruits que tu souhaites et qu'il soit bien greffé en toi, qu'il soit en union avec toi. Tout au long de sa vie, il suit ton chemin, il mange ton pain de vie, il suit ta lumière, il passe à travers ta porte, il est bien entouré par ton aide, toi le bon berger, pour vivre ta résurrection et être dans la vie éternelle. النهارده أحبائي رب المجد يسوع بيكلم تلاميذه في اللي بنسميه الوصية الختامية. قبل ما يدخل طريق الآلام بيتكلم مع التلاميذ وبيقول لهم لا تضطرب قلوبكم أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. في بيت أبي منازل كثيرة وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا وأنتم تعلمون حيث أنا ذاهب وتعلمون الطريق. بعد 3 سنين من إن التلاميذ معاه خلاص افتكر عرفوا الطريق، كلمنا كتير وأنتوا أكيد دلوقتي عارفين السكة. فرد عليه توما قال له إحنا مش عارفين أنت رايح فين، إزاي هنعرف السكة؟ نمشي إزاي؟ فقال له أنا هو الطريق والحق والحياة. وفي الحقيقة في إنجيل يوحنا ما بين الإصحاحات 8 و15 رب المجد بيكرر عبارة أنا هو دي 7 مرات علشان يقدم لنا نفسه. كتير الناس بتتساءل مين هو يسوع المسيح؟ هل هو نبي عبر على الأرض زي الأنبياء؟ هل هو إله متجسد؟ هل هو ابن الله الكلمة؟ أسئلة كتير. في الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا 7 عبارات هو بنفسه اللي ذكر وقدم نفسه بيهم. قال لنا أنا هو خبز الحياة في يوحنا 6، وبعدين في يوحنا 8 أنا هو نور العالم. يبقى ما بين يوحنا 6 ويوحنا 15 أنا هو نور العالم، أنا هو باب الخراف، أنا هو الراعي الصالح، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو القيامة والحياة، أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. 7 عبارات لو حطيتهم كده ورا بعض تكون في ذهنك مين هو يسوع المسيح. هو الحاجة الأساسية في حياتي، هو الأكل ما أقدرش أعيش من غيره، النور ما أقدرش أعيش من غير نور، لازم أعيش في النور، هو الباب اللي بيوديني للسماء، هو الراعي الصالح اللي بياخد باله مني وبيرعاني طول الطريق، هو الطريق نفسه والحق والحياة، مش أي طريق، ده الطريق بالتعريف
مفيش طريق تاني بيودي. هو القيامة والحياة، هو اللي هيدينا قيامة الحياة والقيامة من الأموات، وهو الكرمة الحقيقية وأبوه الكرام. ده بيفكرنا والنهاردة بالذات لما بيكلمنا عن إنه نفسه الطريق والحق والحياة بنبوة أشعياء في أشعياء 35 لما نقرأ: وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، لا يعبر فيها نجس، بل هي لهم. طريق مقدس، مش هيكون في أي خطر. طريق ده أمان، طريق ده معد يسلك فيه مين؟ المفديون، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إليه. مين اللي هيمشي على الطريق ده؟ المفديين اللي هيفديهم بدمه، هم اللي هيقدروا يمشوا في الطريق، هم اللي هيقدروا يرجعوا إليه. يروحوا فين؟ يأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. طريق مفرح، الطريق ده متفق عليه من زمان. تعالى امشي معايا في الطريق ده وانت تبقى فرحان. الطريق ده أنا تنبأ بيه الرب على لسان أشعياء من زمان، علشان لما يجي ملء الزمان ويقول أنا هو الطريق والحق والحياة، خلاص نفهم نستوعب إن هو ده الطريق اللي لازم كل واحد مننا يدور عليه. ده الطريق اللي هو عمله بدمه على الصليب كده، رسم لينا الطريق المقدس اللي قدسه بدمه. قديس أمبروسيوس يقول لنا الطريق هو قوة الله الفائقة، لأن المسيح هو طريقنا، الطريق الصالح الذي يفتح ملكوت السماوات للمؤمنين. هو ده الطريق اللي بيفتح لك ملكوت السماء، مفيش سكة تانية. ما تتوهش، ما تقعدش تلف وتدور وتقول أصل هنتصرف في ملكوت السماء ده في الآخر أنا مش فاضيله دلوقتي. لا، ما ينفعش. ده طريق، والطريق يعني ماراثون، يعني عايز طول نفس وطولة بال، تمشي وتمشي وهتمشي فيه لغاية ما توصل. ما تستعجلش. من البدء لما خرج شعب إسرائيل من أرض مصر كان هو فعلا الأدوات اللي اتكلم عنها، كان هو بالنسبة لهم خبز الحياة، هو الخبز النازل من السماء، المن اللي كانوا بياكلوه، هو النور اللي كان بينور لهم طريقهم، هو كان الطريق نفسه، هو كان الباب اللي وداهم أرض الموعد، هو كان الراعي الصالح اللي كان بيرعاهم طول الطريق من غير حتى ما هدومهم كانت تبلى. هو اللي كان معاهم في طول الطريق عمال يرعاهم. بس لما زاغوا وبعدوا عن الطريق تاهوا. هي دي حالنا، تتوه، تقعد كتير. قعدوا 40 سنة تايهين، طريق ما ياخدش شهر قعدوا في 40 سنة. ليه؟ لأن زاغوا. هي دي الحياة، تقعد تتوه وتدور تلاقي نفسك بتضيع وقت، لكن تمشي صح تلاقي الحياة بتزقك نحو معرفته الحقيقية. بردك الطريق ده معناه اختيار، انت اللي بتختار الطريق بتاعك. صحيح في حاجات بتدلك على الطريق، في ساعات يفط GPS، حاجات تقول لك يمين شمال، لكن انت اللي بتختار تمشي وراها ولا لا. اليافطة بتقول لك لكن ما بتزقكش، انت اللي بتختار تمشي في الشارع ده ولا تلف من الشارع التاني. ده اختيارك الشخصي. كل واحد مننا مسؤول وعارف ان بحسب اختياراته بتتحدد مصيره ومستقبله. فانت اللي بتختار تمشي على انهي طريق، تروح في انهي سكة، تعمل ايه. كل يوم بيكون في دعوة ليك انك تختار. لما جه في ايام كورش الملك الفارسي وايام زربابل وايام نحمية وايام العودة من السبي، قال لهم ارجعوا. عايز يرجع يقدم ذبايح في اورشليم. مين رجع؟ عدد قليل جدا، كانوا بيتحايلوا عليهم يرجعوا. طب دي اورشليم، دي المدينه المنتظره، ده ارض الميعاد، ده الذبايح، ده التقديمات. اصل احنا يعني عندنا حاجات هنا وممتلكات واراضي والتزامات وحاجات كتير شغلانه ومش هنقدر نسيبها. وبعدين هناك الدنيا مكسره والطريق صعب والسفر ممكن ما نعرفش الدنيا عامله ازاي ولسه هنبني هناك اما نوصل. طب مين اللي راح؟ البسطاء، الناس الغلابه هي اللي راحت في الاول، لكن الباقي ما كانش فاضي، ما اختارش يرجع. زي النهارده تعالى الكنيسه، لا اصل انا ورايا شغل،
ورايا التزامات، عندي مشروع عايز اعمله، عايز كذا اعملها، عايز يا سيدي بس صلي. طب عندنا قراية إنجيل، عندنا درس كتاب، عندنا قعدة، عندنا مؤتمر، عندنا خروجة، عندنا كذا، عندنا حاجة هنمجد فيها ربنا مع بعض. لا لا لا، لما ما يبقاش عندي حاجة خالص وابقى زهقان وبوشي في وش الحيطة، ابقى ادور اروح الكنيسة دي ولا اشوف الخروجة دي ولا الكتاب المقدس ولا اصلي ولا اخر حاجة، لكن ما اعرفش احطها في اولوياتي. ما اعرفش احطها في اولوياتي. اخر حاجة افكر فيها وانشغل بيها هي الحاجة اللي مرتبطة بالكنيسة وبربنا. مش ممكن. ده هو حطك اول حاجة عنده، ده انت نقشك على كفه، ده انا مشغول بيك كأني انت وحدك موضوع حبي، لكن انت بتعامله ازاي؟ اخر حاجة في الليستة. مش ممكن. بعد ما تحط بقى سفرك وتذاكرك ومشاويرك والتزاماتك وارتباطاتك ومصاريفك، ده في ناس ممكن ما تطلعش العشور غير آخر الشهر، يقول لك لما يفضل. طب فين البركة؟ هل خدت بركة العشور لما تطلعها آخر الشهر ولا لما تطلعها أول الشهر؟ هي أول الشهر، أول ما تاخد المرتب، أول ما المرتب تحط على جنب العشور كده وبعدين تدفع. هي دي البركة، إن ده الإيمان. أنت بتدي العشور بإيمان، مش بتدي اللي يفضل من العشور. هي ده المنطق بتاعك في تعاملك مع ربنا. هتلاقي نفس المنطق في كل حاجة. لو انت سايبه في الآخر هيفضل في الآخر، لو انت حطه في الأول هتلاقيه في الأول. في كل حاجة هتلاقيك مهتم إنه هو يبقى موجود في حياتك. يبقى فكر دايما إن مفيش طريق تاني غيره، فالطريق ده هو أهم طريق في حياتك. وهو كمان اللي قال عن نفسه أنا هو الكرمة الحقيقية. عارفين لما قال كده؟ قال إن إحنا الأغصان، كل غصن بيفضل لازق في الكرمة بيدي ثمر، لكن اللي بيقع وينشف ما بيبقاش ينفع في حاجة، بيودوه يتحرق. بس عارفين لما عشان غصن جديد كده يلزق في الكرمة دي، لازم الكرمة الشجرة نفسها اللي بيطعموا الشجر يعرفوا الكلام ده، يجرحوها كده ويفتحوا منها فتحة، وبعدين يجرحوا بردك الفرع ويدخلوه كده في الأصل بتاع الشجرة ويربطوهم مع بعض علشان يبقى ملزوق فيه. هو فتح جنبه بجراحاته، فتح الأصل الشجرة، ومستني كل غصن جديد يجي ينزرع في الكرم. عشان كده في المعمودية أبونا يصلي يقول له يا رب ازرعهم في كرمك المقدس، يكونوا أغصان في كرمتك، ازرعهم فيك، ثبتهم فيك، غصن جديد في كرمة المسيح. هو ده الفكر بتاعنا. وعارفين الآلام أو الضيقات أو الأتعاب اللي ممكن تمر بينا، بص دايما على جراحات المسيح وانت في ألم، هتعرف دايما انه بيفتح علشان يلزقك فيه وانت تبقى ماسك فيه طول حياتك. هو مصدر الحياة بتاعك، هو اللي بيدي لك الحياة. زي كده الفرع اللي ماسك في أصل الشجرة، ما ينفعش إن هو يمسك في أصل الشجرة غير لما يبقى فيه حتة فتحة صغيرة كده. ربنا يدينا أحبائي إن احنا نكون مميزين للطريق بتاعه. عندنا نعمة الإفراز اللي بترشدنا دايما، ترجعنا لطريقه، تحفظنا في طريقه. له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. be